الإخوان، السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة أونيفير حرار، القناة التي تعنى بمواضيع التكوين والتعليم في إطار سلسلة كور سور كوموند. اليوم بحول الله وقوته غادي نتناول الموضوع ديال لو ماركتينغ أو لا ما يصطلح عليه بفن التسويق، فبعجالة ودقة تامة. Le marketing, c'est deux choses. C'est étudier le marché et c'est agir sur le marché. Donc, غادي نفهموا أن فن التسويق الغرض منه أمرين اثنين. أول حاجة هي دراسة السوق، وثاني حاجة هو لأجل لماذا درسنا السوق، وبالتالي يعني comment agir sur هاد لو مارشي هذا. ففي الشق الأول اللي هو ليتود دو مارشي، هاد الدراسة كتمكننا باش نعرفوا ثلاثة ديال الأمور أساسا. أول أمر هو النوع ديال لي كليون اللي حنا كنوجهو لهم المنتوج ديالنا، والنقطة الثانية هي لي زافونتاج ديال المنتوج ديالنا، والثالث والأخير هو شنو هما المسائل اللي كتدفع الناس باش تقضى عندنا، وشنو هي الأمور اللي كتمنعهم باش ياخدو المنتوج ديالنا. Donc, بالنسبة l'étude de marché, elle va porter essentiellement sur trois choses. Le besoin, le comportement d'achat du consommateur et tertio, les attentes de nos consommateurs. فبالنسبة le besoin في الماركتينغ en deux mots, c'est l'expression de manque. L'expression de manque qui est relativement universelle. C'est notre exemple. J'ai faim, ça c'est un besoin. J'ai soif, c'est un besoin. J'ai besoin de me déplacer, c'est un besoin. Qui m'aura le désir. Le désir, c'est plus profond que le besoin. فإذا كان le besoin une expression de manque اللي غادي نقولوا عليها مسألة موضوعية، exemple le besoin de manger، donc حيت كنحتاجوا les vitamines, les calories et ainsi de suite، c'est un besoin vital، c'est objectif موضوعي. أي إنسان لابد خصو ياكل ويشرب باش يعيش. كندوزو لو ديزير. Le désir, كما يصطلح عليه, c'est l'expression privilégiée ديال le besoin. يعني مثلا le besoin étant de manger, alors chacun va chercher à satisfaire le besoin de la manière qui va lui plaire, qui va correspondre à ses attentes بين قوسين اللي هما particulières et personnelles. كنمروا للشق الثاني اللي ذكرت قبيله اللي هو le comportement d'achat du consommateur. هنا l'étude de marché nous permet de définir avec précision, j'allais dire, l'historique de la consommation المستهلك, la particularité et la fréquence de cette consommation, le volume les actes d'achat اللي كيدير معنا ainsi de suite. وكنمشيو للشق الثالث اللي هما les attentes. alors بالنسبة les attentes هنا الانتظارات ديال الزبون بالنسبة للمنتوج ديالنا
كتقدر تكون معلنة أو غير معلنة. Donc, les attentes peuvent être déclarées ou non exprimées. Donc, le mercaticien va devoir creuser في هذا الجانب هذا باش يcerner les besoins ديال la clientèle soit actuelle soit potentielle اللي غتجي إن شاء الله. عندنا جوانب أخرى في دراسة السوق كتهم مثلا المنافسة، وبالتالي غادي ندرجو وإن شاء الله في حلقات مقبلة. هاد لا كابسول سي جوست بوغ انترودوير لو ماركتين بصفة عامة. غادي ندرجو الأمور ديال المنافسة والتنافسية والتموضع. Donc j'ai nommé ici la concurrence, la compétitivité التنافسية le positionnement اللي هو التموضع. في هذا لو بوزيسيونمون غادي نشوفو في الشقين ديالو لو بوزيسيونمون ماركتين تو كور كوميرسيال ديال لو برودوي ديالنا، ديك العمليه باش كتحط المنتوج في الدماغ ديال الكليان باش ما كيشوف الا المنتوج ديالك. et on reviendra sur هاد ليليمون هذا. et puis vous avez le positionnement stratégique. هذا جانب في اطار ماركتين استراتيجيك لنا لقاء حول هذا الموضوع بحول الله وقوته. عندنا la raison d'être ديال الماركتين. donc في le volet 1 j'ai fait l'étude de marché كما سرت دابا بعجاله bien sûr. donc je passe à l'action sur le marché. هنا généralement يعني habituellement et généralement et de façon très quasi automatique كنذكروا les fameux 4P في إطار ce qu'on appelle le marketing mix ou là le plan de marchéage. Les 4P, je vais m'aventurer là aussi au plan anglais, c'est product, price, place et promotion. Donc c'est le produit, c'est la publicité, c'est la distribution et c'est le prix. Voilà. دونك لاكسيون هنا في الشق الثاني كتكون على هاد لي 4 بي هادو او سكون ابل كومينمون لو ماركتين ميكس بصفه عامه. لنا لقاء هذا سيت اون بارتي اللي هي انترودكتيف على حول الماركتين في عجاله ما قل ودل. j'attends vos commentaires, vos réactions et je suis disposé à répondre de tout acte بالنسبة vos questions et donc à clarifier chaque élément. كنشكركم وسمحوا لي على هاد لا كابسول راهي il va faire bientôt minuit mais j'y ai pensé, j'ai agi بواحد la spontanéité comme je dis à chaque fois. نتمنى الميساج يوصل. n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé et surtout à poser vos questions. الله يوفقنا على أننا نوصلكم شي ميساج اللي غادي ينفعكم في إطار علاقة محضة ديال الإخلاص في التكوين. شكرا. n'hésitez pas كذلك أنكم تمشيو لاباج cours sur commande et à proposer les thèmes كما داروا الإخوان قبل واللي على إثرو كنرياجي. proposer les thèmes في إطار الممكن، والممكن هو تكنيك دو مانجمنت بصفة عامة، لا كومونيكاسيون، لي ريسورس هيومان اكسيتيرا اكسيتيرا. كنشكركم مرة أخرى وإلى فرصة قادمة بحول الله.